The car is started and oil pressure switch light is on. The car is Toyota Prado 2006 model. So let's see what is the problem in this car. खुल गया ऑयल छोड़ो टाइट है इधर ये हवा ने बेइज्जती करना है ऑयल के साथ। अगर हवा मारेगा इसको उठा के रख। मारो एक मिनट सीधा करने दो पहले। मारो आप पकड़ो निकालो। कहाँ फंसता है? इसका अंदर जाम है, कचरा है। هذا صفاية؟ وصل وين شغال؟ طلع هو هذا شنو سوي؟ هذا صفاية ها؟ ايه هو يسحب كله يجي قدام مال هو يجي قدام هذا بعدين هو ما يستنزف بس خلاص इसको अच्छे से साफ करो, ठीक है।
पूरा मारो एक दफा। देखो बस काफी है। किस में टच हो रहा है? फिल्टर में? फिल्टर उल्टा तो नहीं बैठा, ऐसे बैठेगा? इसका ये मजो ये कचरा हटाओ। मोबाइल पकड़। हम इसको डाल के फिल्टर बैठा लेते हैं, तो क्या होगा? खोलो या थोड़ा इंजन को ऊपर कर लेते हैं। इधर इसका बोल ये दो मेरे को, इसको थोड़ा खोल के बाद में इसका चैम्बर डाल के फिर इसको वो कर लेते हैं। अब टाइट करो बस। अब किधर? मुझे